नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 10 सूरत तौबा आयत नंबर 67। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बअज़ुहुम मिन बअज़ यअमुरून बिल मुनकरि व यनहौन अनिल मअरूफ़ि व यक़बिज़ून ऐदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला ने इंसानों में से दो गिरोहों का तज़किरा फ़रमाया है। एक गिरोह अल्लाह के नज़दीक बदतरीन लोगों में से है, उसका नाम मुनाफिक है, और एक गिरोह जमात अल्लाह के पसंदीदा और महबूब लोगों में से हैं, उनका नाम मोमिनीन ईमान वाले हैं। पहले मुनाफिकीन के औसाफ, बदतरीन आमाल, उनका ज़िक्र, फिर उनका आखिरत में ठिकाना क्या होगा उसका ज़िक्र, उसके बाद फिर ईमान वालों का तज़किरा आएगा। यहाँ अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर मुनाफिकीन का वो तज़किरा किया कि जिसमें मर्द और औरत दोनों मुनाफिक इकट्ठे ही शामिल हैं। पिछले असबाक में मुनाफिकीन का तज़किरा बार बार हमारे सामने होता रहा, उसमें मर्दों का तज़किरा था, और आज के सबक में अल्लाह ताला मुनाफिक औरतों को भी साथ शामिल करके बता रहे हैं कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें दोनों एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं इनमें। दोनों का किरदार एक है, करैक्टर एक है दोनों का, दोनों एक ही सिमत पर काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि मुनाफिक दो किस्म का होता है। एक होता है मुनाफिक एतकादी, ये तो कुफर से भी बदतरीन है, अकीदा उसका गंदा हो, दिल से काफिर है, ज़ुबान से कलमा पढ़ता है, ये एतकादी मुनाफिक है। ये खा वो मर्द हो खा औरत हो, ये कुफर से भी बदतरीन है, क्योंकि कुफर ज़ुबान से और दिल से दोनों जगह से कुफर होता है, और मुनाफिक दिल से तो कुफर रखता है लेकिन ज़ुबान से कलमे का इजहार करके लोगों को धोखे में मुब्तला कर देता है। दूसरे नंबर पर होता है मुनाफिक अमली, ज़ुबान से भी सच्चा मुसलमान, दिल से भी सच्चा मुसलमान, लेकिन कुछ काम ऐसे कर जाता है, कोई आमाल उससे ऐसे सरजद होते हैं जो कि मुनाफिकीन के काम है। झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, ये उन्हीं में से। फरमाया अल मुनाफिकून, मुनाफिक मर्द, वल मुनाफिकातु, और मुनाफिक औरतें, बाज़ुहुम मिन बाज़िन, ये सब एक हैं। बाज़ुहुम मिन बाज़िन, इनमें से बाज़ बाज़ के हैं, यानी एक ही हैं, सब एक चाल हैं। इनकी बदअमालियाँ क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे यअमुरून बिल मुनकरि, यअमुरून ये हुक्म देते हैं, बिल मुनकरि बुरी बात का। मुनाफिकीन की बदआमालियाँ हमारे सामने जिक्र हो रही हैं। एक मुसलमान जब इसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को टटोलेगा, अपनी ज़िंदगी के औराक को परखेगा, तो उसको चाहिए कि वो देखे क्या मेरी ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी के औराक में क्या ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही जो कि मुनाफिकीन के काम हैं।
सबसे पहला काम यअमुरून बिल मुनकर, बुरी बातों का हुक्म देते हैं। बुरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पाक का इनकार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार, ये बुरी बातों का हुक्म देते हैं। वयन्हौना, और रोकते हैं, अनिल मारूफी, अच्छी बातों से। दो काम हो गए। वयक़बिज़ून ऐदियहुम, और बंद रखते हैं अपनी मुट्ठी को, अपने हाथ को। जब भी कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आती है तो मुट्ठी दबा लेते हैं, बुखल का मुजाहरा करते हैं, खर्च नहीं करते। अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च नहीं करते, सदका खैरात नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते। ये मुनाफिकीन का काम है। नसुल्लाह, ये अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह के हुक्म को भूल गए हैं, तभी तो ऐसे काम कर रहे हैं। वरना जिस बंदे के दिमाग में, जिस बंदे के अक्ल शऊर में अल्लाह की ज़ात मौजूद हो, वो कभी भी ऐसी गलतियां नहीं कर सकता। जब ये ऐसे काम कर रहे हैं तो नसुल्लाह, ये अल्लाह को भूल चुके हैं। फ़नसियहुम, फिर अल्लाह ने भी इनको भुला दिया है। अल्लाह का भुलाना क्या है कि जिस तरह इन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानियाँ करनी शुरू कर दी और अल्लाह ताला के अहकामात को भूल गए, अल्लाह ताला ने भी इनको भुला दिया, इनके ऊपर अपनी रहमत डालना छोड़ दी। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, बेशक मुनाफिक लोग ये फासिक हैं। फासिक कहते हैं नाफरमान को, कि है तो पक्का सच्चा मुसलमान है लेकिन आमाल गुनाहगार वाले करता है, ये फासिक कहलाता है। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति, अब इनका ठिकाना आ गया। ये तो दुनिया के अंदर इनकी बदअमालियाँ थीं, अब इनका ठिकाना क्या होगा। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन, वादा किया अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्दों से, वल मुनाफिकाती, और मुनाफिक औरतों से, वल कुफ्फारा, और काफरों से, नारा जहन्नम, जहन्नम की आग का, खालिदीन फीहा, ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे उसमें। अल्लाह ने इनको बता दिया कि तुम्हारा आखिरत में ठिकाना क्या होगा। मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें और तमाम काफिर जहन्नम की आग में डाले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। हिया हस्बुहुम, और ये जहन्नम उनके लिए काफ़ी हो जाएगी। जितनी उनकी बदअमालियाँ थीं, जितनी सज़ा उनकी बनती है, उसके मुताबिक जहन्नम की ये आग उनको काफ़ी हो जाएगी। वलअनहुमुल्लाह, और लानत होगी उन पर अल्लाह की, फिटकार होगी, अल्लाह की रहमत से दूरी होगी। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और उनके लिए ऐसा अज़ाब होगा मुक़ीम, जो सदा रहने वाला, बरकरार रहने वाला, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये वो लोग थे जो मदीना तय्यबा में मुसलमानों को सताया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये जो मदीना तय्यबा में मुनाफिक रहते हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, ताजिर हैं, मालदार हैं, किसी को अपने माल पर नाज, किसी को अपनी औलाद पर नाज। फरमाया कल्लज़ीना, ये उन लोगों की तरह हैं, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन, वो ज़्यादा थे तुम में कुव्वत के एतबार से। अल्लाह ताला समझाना चाहते हैं, आज से 1500 साल पहले मुनाफिकीन को समझाया जा रहा है,
اور آج کے زمانے میں کافر ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، سب کو اللہ سمجھا رہے ہیں، جو بندہ اپنے مال پر فخر و تکبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی اولاد پر فخر و تکبر غرور کر کے بیٹھ جاتا ہے، اپنی تجارت پر فخر و تکبر کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کو رون دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ سنیں کالذین من قبلکم، کالذین من قبلکم، یہ ان لوگوں کی طرح ہیں، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم میں قوت کے اعتبار سے زیادہ تھے۔ اپنے سے پہلے تاریخ پڑھ کے دیکھو، قوموں کے حالات پڑھ کے دیکھو، کتنی بڑی جابر طاقتور قومیں تم سے پہلے دنیا کے اندر گزر چکی۔ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ قوت کے اعتبار سے تم سے زیادہ تھے، واکثر اموالا، اور وہ زیادہ تھے مال کے اعتبار سے، واولادا، اور وہ زیادہ تھے اولاد کے اعتبار سے بھی۔ اگر قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی قوت زیادہ تھی، مال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا مال زیادہ تھا، اولاد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی اولاد بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی طاقت، اولاد، مال کے ذریعے کیا کیا؟ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، پھر نفع اٹھایا انہوں نے، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کا۔ جتنی دنیا کے اندر 4 دن کی زندگی گزار کر انہوں نے نفع اٹھانا تھا وہ اٹھا چکے۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ، پھر تم نے بھی نفع اٹھایا، بِخَلَاقِكُمْ، اپنے حصے کا۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسا کہ نفع اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کا۔ جیسے ہم سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنے حصے کے نفع فائدے دنیا سے چن لیے، ان کو عطا لے لیا، حاصل کر لیا، اسی طرح انہوں نے بھی لے لیا۔ وَخُذْتُمْ، اور تم بھی چلتے ہو، كَالَّذِي خَاضُوا، انہی لوگوں کی چال، تم نے بھی وہی چال چلی جو ان لوگوں نے چلی تھی، تم نے بھی وہی بدعمالیاں کی جو ان لوگوں نے کی تھی۔ انہوں نے بھی وقت کے نبی کو ستایا، تم نے بھی وقت کے نبی کو ستایا، انہوں نے وقت کے نبی کو جھٹلایا، تم نے بھی وقت کے نبی کو جھٹلایا، انہوں نے ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائیں، تم نے بھی ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ وہی کام جو انہوں نے کیے وہی تم نے کیے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو کوئی نیک اعمال کیے، جو کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا، کفر کے سبب وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے میں پڑے ہوئے، نقصان میں پڑے ہوئے، نقصان اٹھانے والے۔ الم یأتہم، کیا نہیں پہنچی ان کو، نبأ، خبر، الذین، ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ آج دنیا میں بدعمالیاں کرنے والے سن لیں، کیا تمہیں خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ کون کون سے پہلے تھے؟ قوم نوح کو دیکھ لیں، انہوں نے بدعمالیاں کی، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، اللہ نے طوفان کے اندر، پانی کے اندر سب کو غرق کر کے ڈبو دیا، ختم کر دیا۔ وعاد و سمود، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، طاقت کتنی تھی، بڑی اپنی قوت پر ناز کیا کرتے تھے۔ جب میرے اللہ نے پکڑا، ہوا کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، بادشاہ وقت نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والا، اللہ نے ایک مچھر کو اس کے دماغ کے اندر ڈال دیا، اس مچھر ڈنگ مارتا تھا
اور وہ اپنے فوجیوں کو، پجاریوں کو، غلاموں کو، نوکروں کو کہتا تھا کہ سر پر جوتے مارو۔ جب جوتا پڑتا سر پر، مچھر ڈنگ مارنا بند کرتا، دماغ کو سکون آ جاتا۔ وہ خود اپنے سر پر جوتے مروایا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اور ان کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا دی۔ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ، اور اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، نبی کی بات نہیں مانی۔ اللہ نے آسمان سے آگ برسائی اور سب کو ختم کر دیا۔ والمؤتفقات، مؤتفقات کہتے ہیں وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا تھا۔ مراد اس سے حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں۔ تقریباً 5 سے 6 لاکھ افراد ان بستیوں کے اندر رہتے تھے۔ پورے شہروں کو، دیہاتوں کو، سارے کا سارا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے زمین سے اٹھایا اور وہ لے گئے آسمانوں تک، کیونکہ یہ قوم الٹے کام کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو یہ الٹ دیا، الٹا کر پھینک دیا۔ اتتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، صاف احکامات لے کر، لیکن انہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ نے ہلاک کر دیا، مختلف عذاب آئے مختلف قوموں پر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا۔ یہ جو سزائیں ملی یہ ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے تھی، ورنہ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہ بلا وجہ کسی کو عذاب دے دیں، بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کر دیں، اللہ نہیں کرتا کسی کو، لیکن ان کے اعمال ایسے بن گئے، وہ سبب بن گئے ان کی سزا کا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ یہ منافقین کے حالات بیان ہو گئے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مرد، مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ پیچھے جب منافقین کا تعارف کروایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے جیسے ہیں۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہاں اور یہاں کا کیا فرق ہے؟ کافر اور مسلمان کے اندر کیا فرق ہے؟ کافر ایک دوسرے جیسے اعمال کرتے ہیں لیکن دلی پیار نہیں ہوتا، صرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے وقتی طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جن کا آپس کے اندر دلی پیار اور دوستانہ تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، پچھلی آیات میں منافقین کے اعمال ذکر کیے گئے، ان کی بدعمالیاں کیا کیا تھیں، اور یہاں مومنوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مومن کیا کام کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، یأمرون حکم کرتے ہیں، بالمعروف نیکی کی بات کا، وینہون عن المنکر اور روکتے ہیں بری بات سے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن ہمیشہ نیکی کے کام کا حکم کرے گا، برائی کے کام سے روکے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں، مومنین کے اوصاف ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت برسائے گا۔ اللہ ان کے اعمال کی بدولت،
इनके ऊपर अपनी रहमतें बरसाएगा। वो रहमतें क्या होंगी, वो अगली आयत के अंदर आ रही। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अब वो रहमतें क्या, दुनिया के अंदर अल्लाह दिलों में सुकून अता फरमाते हैं, दुनिया में अल्लाह दिलों का नूर अता फरमाते हैं, दुनिया में अल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाते हैं। और आखिरत में क्या होगा, वादल्लाहुल मुमिनीन, वादा किया अल्लाह ने ईमान वाले मर्दों से, वल मुमिनात, ईमान वाली औरतों से। किस बात का वादा, जन्नातिन, ऐसे बागात का, तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत बागात का नक्शा होगा, मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे हुए, बड़े बड़े पौधे, फलदार दरख्त, और उनके नीचे से नहरें जारी। खालिदीन फीहा, ये जन्नती मर्द, जन्नती औरतें, खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे उनमें, बागात के अंदर रहائش देंगे अल्लाह ताला। व मसाकिन तय्यबतन, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, पाकीज़ा रहائشیں मिलेंगी। व मसाकिन, रहائش, तय्यबा, पाकीज़ा, पाकीज़ा, खूबसूरत, खुशबुओं वाली रहائشیں, बागात के अंदर बने हुए महल्लात, बंगले अल्लाह ईमान वालों को अता फरमाएंगे। और कैसा खूबसूरत वो मंज़र होगा, नीचे नहरें जारी हैं और ऊपर बागात और महल्लात, और क्या कुछ अल्लाह ताला ने बना के ईमान वालों के लिए रखा। फी जन्नात आदन, जन्नात आदन में, जन्नात आदन, बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जन्नात, जन्नतों की अक़साम में एक जन्नत है जन्नात आदन। बाद फरमाते हैं कि नहीं, असल अदन कहते हैं रहने की जगह, यहाँ मुस्तकिल तौर पर इंसान रहना शुरू कर दे उसको जन्नत आदन कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है। जब एक मर्तबा अल्लाह ताला ईमान वाले को जन्नत में दाखिल फरमा देंगे, दोबारा निकालेंगे नहीं वहाँ से। इसलिए हमारे पास दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा मौजूद है, रियाजुल जन्ना, मदीना तय्यबा में मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और उसके साथ जुड़ा हुआ ज़मीन का टुकड़ा, ये सारे का सारा रियाजुल जन्ना है। अल्लाह हम सब को बार बार वहाँ की हाज़री नसीब फरमाए। जब वहाँ हाज़री मिल जाए, जन्नत के उस टुकड़े में चले जाओ जहाँ और दुआएं मांगनी हैं, वहाँ दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। एक तो अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करनी है कि या अल्लाह, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, जब तुम जन्नत में दाखिल कर दोगे फिर किसी को निकालोगे नहीं। ऐ अल्लाह जी, आपने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया, अब मुझे यहाँ से निकालना मत। जन्नत में दाखिल कर दिया, अब जन्नतियों में लिख दे और जन्नती लोगों के अंदर मुझे शामिल कर ले, अब मुझे जन्नत से मत निकालिए। दूसरी दुआ अल्लाह ताला से ये करनी है कि या अल्लाह, कुरान पाक ने बताया, तेरे नबी ने बताया, जन्नत में जो मांगते जाओ वो सब कुछ मिलता है। ऐ अल्लाह जी, मैं दुआएं मांगता जाता हूँ, मुझे अता करता जा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सुबहान अल्लाह, और अल्लाह की रज़ा अकबर, सबसे बड़ी है। जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, वहाँ पर सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार होगा। एक दिन अल्लाह बुलाएंगे, दीदारे इलाही नसीब होगा। अल्लाह जन्नतियों से फरमाएंगे, तुम्हें सब नेमतें दे दी, और कुछ बाकी? या अल्लाह, कुछ भी नहीं, और क्या बाकी, आपने इतना कुछ अता कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी नेमत देना चाहता हूँ जो बाकी सब नेमतों से बड़ी नेमत। या अल्लाह, वो कौन सी? फरमाया, आज मैं रब ऐलान कर रहा हूँ,
मैं तुमसे राज़ी हूँ, अब कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी जब अल्लाह रज़ामंदी का ऐलान फरमा देंगे कि मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। इसलिए फरमाया वरिज़वानुम मिनल्लाह, अल्लाह की रज़ा का ऐलान अकबर, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी नेमत। कितनी नेमतें पीछे अल्लाह ने दिखाई, ये भी नेमत, ये भी नेमत, ये भी नेमत, ये भी नेमत, बड़ी बड़ी नेमतें इंसान को जन्नत में मिलेंगी। लेकिन सब नेमतों के ऊपर सबसे मोटी नेमत ये होगी कि अल्लाह ऐलान फरमा देंगे, ए बंदे, हमने तुझसे राज़ी होने का ऐलान कर दिया, अब कभी तुमसे नाराज़ नहीं होंगे। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी जिसके मुक़द्दर में आ गई वो असल कामयाब है, और जिसने अपने आप को इन आमाल के मुताबिक संवार लिया वो बंदा असल कामयाब है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।